अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार ख़ान। आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। आज बात करेंगे पहलगाम में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के ऊपर, जहां पर 26 से 28 अफराद जो सयाह थे उनको मार दिया गया और ये एक दहशत गर्दी थी जिसकी पाकिस्तान ने पुरजोर मजम्मत की। लेकिन क्या कीजिए, भारत सरकार, मोदी सरकार, जिसका वतीरा रहा है कि वो हमेशा हर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देता है। ये इतना बड़ा कोई मजाक था जब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरा गया। ये जब वाक़या हुआ उसके 3 मिनट के अंदर सारी स्ट्रैटेजी थी नरेंद्र मोदी की वो बाहर आ गई। कभी कभार इस बात पर यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान बनने की जो वजूहात थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और जो भारत में इस वक्त नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं वो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से इस भारत को भी तबाह करेंगे, इस खित्ते के अमन को भी तबाह करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात कहूँ कि बड़ी खुशी हुई। आप सोच भी नहीं सकते इतना खुश हुए, बल्कि मैं ही नहीं पूरा पाकिस्तान खुश हुआ इस बात पर कि पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, आज हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो गए। भारत ने जब ये तमाम तर वाक़या हुआ और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरा तो भारत ये सोच रहा था पाकिस्तान एक मतलब फिर अमन की बात करेगा, वही बैकफुट के ऊपर जाएगा जैसे हमेशा करता है, क्योंकि पाकिस्तान अमन की कोशिश करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से, उसका कोई जवाब नहीं। दिल खुश हो गया। उसकी वजह है कि कब तक, आखिर कब तक आप ये करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे। हम तो ये कहते हैं कि हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जी हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान ने जब भारतीय वजारत ख़ारजा की जानिब से रिस्पॉन्ड किया गया, सिंतास माहदे के मुअत्तल करने की बात की गई, इसके अलावा पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करने की बात की गई, साथ ही साथ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसके बाद भारत सोच रहा था कि पाकिस्तान दब जाएगा और पाकिस्तान शायद भारत से मन्नत समाजत करेगा। लेकिन पाकिस्तान जो कि एटमी ताकत है, भारत हमेशा भूल जाता है। नरेंद्र मोदी जो कि वाकई में अब यकीन सा हो गया है कि गुजरात के जो कस्साब उनको लक़ब मिला था, जो अमेरिका में उनको बैन किया गया था, वो बिल्कुल दुरुस्त था। इसकी वजह ये कि खित्ते की जो सूरत हाल है इस वक्त, बल्कि पूरे दुनिया में अगर आप देखें जो हालत हुई हुई है, इजराइल ने मशरिक़ वस्ता का क्या हाल किया हुआ है, बिलखुसूस गज़ा की बात करें और शाम और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर क्या हुआ है, वो किसी से ढका छुपा नहीं। इसी तरह से अफ़गानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसके पीछे हमेशा से भारत रहा है। भारत 75 सालों से पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। भारत की हमेशा से कोशिश रही कि पाकिस्तान पर हर वो इल्ज़ाम डाला जाए जो पाकिस्तान के सर आता ही नहीं था। अब देखना यह है कि भारत क्या करता है। भारत ने सबसे पहला ब्लंडर क्या किया, सिंतास माहदे को मुअत्तल किया। अच्छा, सिंतास माहदे को मुअत्तल करके भारत ने सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया। उसकी वजह यह कि मुआहदा जो है ये इंटरनेशनल लेवल का है और इसके अंदर तमाम वो आलमी ताकतें भी और क़ुव्वतें भी शामिल हैं, और ये मुआहदा एक ऐसी स्टेज पर किया गया था जिसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दीगर सालिस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत का मसला नहीं, और ये कोई एक फ़रीक इसको मुअत्तल नहीं कर सकता। ये बात तो क्लियर हो गई, जिससे साबित ये हुआ कि भारत ने सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया। इसके अलावा जितनी भी दीगर बातें की गई भारत की जानिब से वो इंतहाई फजूल थी। अगर आप को लोगों को वापस भेजना था तो आप भेज देते, ऐसे ही कह देते, क्योंकि आपका तो वतीरा रहा है। आप लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करते रहे हैं। आपने शिमला मुआहदे की हमेशा खिलाफ वर्जी की, आपने हर तरह से जो कश्मीर है वहाँ पे दहशतगर्दी की, और अब ये जो अपना फेलियर है ना, सिक्योरिटी फेलियर, इसको छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने जो ड्रामा रचा। देखें, अब बात यह है कि ये जितना भी वाक़या हुआ इस पर पाकिस्तान ने पुरजोर मजम्मत की और हर पाकिस्तानी इस पर अफसरदा हुआ। लेकिन आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन कबल की बात है जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया था। एक ट्रेन को जो है किडनैप किया गया था और वहाँ पर लोग बेचारे शहीद हुए थे। BLA की ये कार्रवाई थी। इस वक्त भारतीय मीडिया चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहा था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कहाँ गई, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को क्या हो गया। आज 9 लाख जो फौजी हैं आपने एक ऐसी जगह पर छोड़े हुए जिसको आपने जेल बनाया और वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई पूछने वाला नहीं। तो सवाल तो होगा, आप खुद बताइए कि वो सिक्योरिटी कहाँ थी। वो 9 लाख फौजी कहाँ पर जो है खाने गए हुए थे, सो रहे थे, क्या कर रहे थे। उस सिक्योरिटी को जो लैब्स था उसको छुपाने के लिए आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल दिया। उसके साथ साथ जाफ़र एक्सप्रेस का जब वाक़या हुआ था तो भारतीय मीडिया चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान पर फजूल की बकवास कर रहा था। यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया वो इंतहाई काबिल सताइश है। हमने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये वाक़या जो हुआ सब ने इस बात की मजम्मत की, लेकिन जब भारतीय मीडिया ने बकवास शुरू की और फ़ौरन जो गोदी मीडिया है उसने कहना शुरू कर दिया, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया,
اور اس نہج پر آ گئے کہ مطلب مودی صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ چھوڑ کر واپس آتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ سنتاس معاہدے کو سبوتاش کر دیا جائے۔ سنتاس معاہدے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، اس کے اوپر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، بھارت ہمیشہ بیک فٹ کے اوپر رہا، اور بھارت کی کوشش یہی تھی معاہدہ کینسل ہو، لیکن یہ اس کی خوش فہمی ہی ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے جو بھرپور جواب دیا، جس میں پاکستان نے کہا کہ پانی، آبی دہشت گردی ہماری ریڈ لائن ہے، پانی ہماری ریڈ لائن، اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا تو اس کو جنگی جرم تصور کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جس کے بعد بھارت واقعی میں اب سوچنے لگا ہوگا۔ بھارت نے بہت سارے اسٹینڈ کیے، ابھی نندن کا کیا، اور ایک جو ابھی پاکستان میں جو کلدیپ جو یادیو صاحب ہیں، کلبھوشن یادیو صاحب جو ہیں، وہ تو پہلے سے ہی موجود ہیں یہاں پر بھارتی ثبوت کے طور پر، لیکن بھارت کو سمجھ نہیں آتی۔ بھارت کینیڈا میں دہشت گردی کر رہا ہے، امریکہ میں کر رہا ہے، بھارت نے کہاں کہاں کیا کیا نہیں کیا، اپنے لوگوں کو مروایا، اپنے لوگوں پر حملے کروائے، سکھوں کے اوپر کتنے حملے کروائے، لیکن اس کے باوجود بھی نریندر مودی کو کا شوق ختم نہیں ہوتا جنگ کا۔ اگر وہ شوق کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں۔ اچھا، مجھے ایک اور بات بھی یہاں پہ بڑی ایڈونچرس لگتی ہے، کارگل کے بعد یہ پہلا اسٹنٹ ایسا ہے جو اس نہج پہ پہنچا، جبکہ بالا کوٹ میں جو اسٹنٹ بھارت نے کیا تھا، جو فضول حرکت کی تھی، جس میں پاکستان پر الزام عائد کیا گیا تھا، اس کا منہ توڑ جواب ابھی نندن کی شکل میں چائے پلا کر ہم نے کر دیا۔ اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے وہ سبکی تو ختم نہیں ہوتی نا، تو اب یہ جو اسٹنٹ کیا گیا ہے جس کے اندر پاکستان کو قصوروار ٹھہرایا گیا ایک ایسے واقعے کے اندر جہاں پر آپ کی پوری مونوپولی ہے، جہاں پر آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جہاں پر آپ نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ایک جیل بنایا ہوا ہے، وہاں پر آپ کی اس جیل کے اندر اتنے فوجیوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے ثابت تو یہ ہوتا ہے نا کہ سیکورٹی فیلئر آپ کا ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اب ہوگا کیا؟ ہونے تو یہی جا رہا ہے نا کہ وہ جو جیلوں میں بند پاکستانی بیچارے مظلوم بھارت میں ہیں، ان کو آپ نے شو کر دینا ہے کہ یہ دہشت گرد تھے، جیسے آپ ہمیشہ کرتے ہیں، یا پھر کوئی اور کوئی بیوقوفی کی حرکت کر دینی ہے۔ آخر کیوں؟ دیکھیں، پاکستان نے جو امن کی خواہش تھی نا پاکستان کی، وہ صرف یک طرفہ تھی، اب تو ثابت یہ ہوتا ہے۔ اور سلوٹ کرتا ہوں میں آج اس حکومت کو بھی، اور اپنے جتنے بھی سلامتی کے جو ادارے ہیں، انہوں نے جو ڈیسیجن لیا اس دفعہ بھارت کو، جو جس طرح سے جواب دیا، بالکل ڈیزرو کرتا ہے بھارت، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے کسی بھی بات کی۔ آپ ہم پر کیچڑ اچھالتے رہیں، آپ ہم پر 2 کوڑی کی فلمیں بناتے رہیں جو مسلسل فیل ہو رہی ہیں، آپ ہم پر الزام دھرتے رہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، اور اب تو یہ ہو گیا نا کہ آپ نے اتنے مظلوم لوگوں کا جو خون ہے وہ پاکستان پر ڈال دیا، تو شرم نہیں آتی آپ کو؟ ساتھ ہی ساتھ اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے بیک فٹ پہ رہا ہے، پاکستان لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزیاں بھارت کے زمرے میں، بھارت کے اندر جتنے بھی جو اقلیتیں ہیں ان میں میجورٹی مسلمان ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔